أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। बिस्म Bismillahirrahmanirrahim। कल हमने आपको सबक पढ़ाया था पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत नंबर 97 तक। आज हम उससे आगे आपको पढ़ना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दानिल्लज़ीना ला यस्ततीऊना हीलतन वला यहतदूना सबीला फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम वकानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्ज़ि मुराग़मन कसीरन वसअह वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि वरसूलिही थुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वन मुबीना। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिन्हुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअत ताइफ़तुन उख़रा लम युصلू फ़लयुصلू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम वद्द الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.